রাত পোহালেই মিজোরামে ভোট। সেই মিজোরামে ভোটের আগের কি 56 ইঞ্চি ছাতি নরেন্দ্র মোদী পিছিয়ে গেলেন, ভয় পেলেন? মিজোরামে সেইভাবে বিজেপির কোনো হেভিওয়েট নেতা প্রচার করতে যায় না বলা যায়। নরেন্দ্র মোদী ছাতি এবং যিনি মোদী ঝড় চলছে বা মোদী উন্নয়ন চলছে সেই বলে সারা ভারতে প্রচার, সমগ্র মিডিয়াতে প্রচার হয়, সেই নরেন্দ্র মোদী মিজোরাম রাজ্যের ভোট প্রচারে গেলেন না। সামনে এই নভেম্বরে যে চলতি 5টা রাজ্যে ভোট হচ্ছে তার মধ্যে মিজোরাম একটা অন্যতম রাজ্য। সেই মিজোরাম রাজ্যে উনি ভোট প্রচারে না গিয়ে স্টুডিওতে বসে মিজোরামবাসীর জন্য বক্তব্য দিলেন। আপনারা শুনুন সেই বক্তব্য। নমস্কার। Greetings to the wonderful people of Mizoram. Sisters and brothers, it has always been a great pleasure for me to interact with the warm people of Mizoram. You are like my family members. Today, I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. Friends, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद हमने हर तरह की दूरी को कम करने के लिए काम किया। हमने आप लोगों की आकांक्षाओं को, आपके सपनों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सोच की दूरी इससे बहुत कम हुई। बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए विकास ने, कनेक्टिविटी के कार्यों ने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की जनता के दरवाजे तक ले आई है। फ्रेंड्स, मिजोरम इज ए स्टेट विथ बोथ नेचर एंड कल्चर. इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल टूरिस्ट हब एंड टूरिज्म. मिजोरम के करीब 4.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं. पूरे मिजोरम में करीब 100 ऐसे अस्पताल हैं जहां इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. आने वाले समय में मिजोरम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े. केंद्र सरकार के इस अभियान से मिजोरम के युवाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं. साथियों, मिजोरम के परिश्रमी किसान ही राज्य के विकास का आधार है. राज्य में आप जो अनाज, जो फल या जो फूल उगा रहे हैं वो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय है. फसल बीमा हो, सिंचाई हो, नेचुरल फार्मिंग हो या उनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुंचाना हो, बीजेपी ने किसानों को सशक्त करने के लिए हर दिशा में काम किया. किसानों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी का उदाहरण है. वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी झलक मिजोरम में हो रहे हमारे कामों में भी साफ दिखती है. अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा. कोई गरीब भूखा ना रहे, हर गरीब को मुफ्त राशन मिले, ये मोदी की गारंटी है. वी आर कमिटेड टू increasing the overall sports infrastructure. We are focusing on creating sports academies and scholarships for young athletes in the future. Friends, the BJP is committed to creating a marvelous Mizoram. প্রায় 6 মাস ধরে মণিপুরে গৃহযুদ্ধ চলছে. সেখানে মণিপুরে বিজেপি সরকার সেই মণিপুরের জন্য একবারও কোনো ভিডিও বার্তা, কোনো মেসেজ, কোনো টুইট কিছুই করেন না নরেন্দ্র মোদী. কিন্তু মিজোরামের জন্য তিনি ভিডিও বার্তা দিলেন. তিনি হয়তো মণিপুরের ভয়ে, মণিপুরের যে গৃহযুদ্ধ চলছে তার প্রভাবে হয়তো পাশের রাজ্য মিজোরামে যান না. এবং সমীক্ষাতে যে বলা হয়েছে 5টা রাজ্যের নির্বাচনে 4টে রাজ্যে হারতে চলেছে বিজেপি, সেই 4টে রাজ্যের তাহলে কার্যত ভোটের আগেই স্বীকার করে নিলেন মিজোরামে বিজেপির হার হচ্ছে. সেই অর্থেই হয়তো নরেন্দ্র মোদী মিজোরামে ভোট প্রচারে যায় না. তাই স্টুডিওতে বসে তিনি মিজোরামের জন্য বার্তা দিলেন, প্রচার সারলেন. তাহলে কি ধরা যায় লোকসভা ভোটের আগেই বিজেপি যে ব্যাকফুটে সেটাই ফুটে উঠছে? তাহলে বিজেপি যে 4টে রাজ্যে হারছে যে সমীক্ষা, সেটাই তাহলে লোকসভা ভোটের আগে বড় বিজেপির বিপর্যয় সেটাই ধরে নেওয়া হবে. কিন্তু
যাকে পাপ্পু বলে, যাকে হেরে যাওয়া বলে খিল্লি করে বিজেপি, সেই রাহুল গান্ধী কিন্তু 3 দিন ধরে মিজোরামে গিয়ে ভোট প্রচার করেছেন, 3 দিন ধরে তিনি র্যালি করেছেন। তাহলে কি রাহুল গান্ধীর সেই র্যালি দেখেই কি বিজেপি পিছিয়ে গেছে? এবং 40 আসনের মিজোরামে বিজেপি মাত্র 23টা আসনে প্রার্থী দিয়েছে, সেখানে কংগ্রেস 40টা আসনে প্রার্থী দিয়েছে। তাহলে কি রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা বা মিজোরামবাসী বিজেপির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? কার্যত সেই দেখে কি প্রধানমন্ত্রী ভোট প্রচারে গেলেন না?